Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Fuel subsidy sa mga apektadong public transport drivers. Gipanghatag na. Amerika ug Iran nagsabot. Ihunong una ang gubat sud sa duha ka semana. Mga ordinansa sa matag local government units. Apil ang curfew. Hugot ng ipatuman sa kapulisan. Drug den sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo. Gibungkag. Upat ka mga tao nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, fuel subsidy alang sa mga apektadong public transport drivers gipanghatag na sa LTFRB 7. Andam sila nga mudawat og mga reklamo kung adunay beneficiary nga wa malakip sa ilang giandam nga listahan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nag-abot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang grupo sa mga UV Express drivers gikan sa lain-laing dapit dinhi sa Sugbo. Sila ang una makadawat sa tag 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Apil sa mga nakapaymos kining VHR driver nga si Elmer Literado diin duha ka tuig na siyang nagbiyahe gikan dakbayan sa Sugbo paingon sa lungsod sa Balamban and vice versa. Natagamtaman niya nga nagkaanam og hinay ang pagmaneho sa mga kaubanan karong nagkamahal na usab ang presyo sa krudo. Apan padayon na lang ang iyang pagmaneho bisan og gamay na lang ang mabilin para sa iyang pamilya. Ang diesel gid mo masiguro og kanang tubil kay among pondo kun mawa na. Tungod sa kuan ba niya. Pila ray mahabilin namo. Di na lang gamaya. Dako katabang alang kaniya ang nadawat nga fuel subsidy gikan sa gobyerno aron nga moarang-arang na ang ilang kahimtang. Nangunay mismo ang kadagkuan sa LTFRB 7 karong adlaw sa pagtunol sa mong tabang ngadto sa ubang VHR drivers ug operators dinhi sa Sugbo. Naninguha ang LTFRB 7 nga mahatag ang maong tabang ngadto sa kapin 23,000 ka mga kwalipikadong beneficiaries gawa sa actual nga cash distribution. Gipaginaw sab sa valid pa nga cash cards o mobile wallet platforms ang pagtunol sa subsidiya. Mato di Regional Director Abosamin Matuan nga ilang subayon ang distribution sa mga tabang ngadto sa mga silingang lalawigan sa Central Visayas sa mosunod pag mga adlaw. Mangyari dito is per instruction from Malacanang, from the DOTR and from our central office ang sisikapin nating walang may iwan na driver na hindi nabibigyan ng subsidy. So, continuing itong ginagawa natin. Nasayran nga nitunol ang mga operators sa listahan sa mga qualified drivers ngadto sa LTFRB 7 aron makadawat sa tabang. Andam hinunang ahensya sa pagdawat og mga reklamo kung adunay ubang drivers nga wa malakip sa lista. Meron tayong mechanism dyan. If wala siya, pili natin ma-accommodate. Actually, yung drivers naman is based on the subscription of the operator na sinadmit niya na she is the official driver. So, i-verify namin kung siya ba talaga yung driver. Itinguha sa LTFRB 7 nga himong masayon og dalion ang paggatod sa fuel subsidy karong nagkagrabe na ang presyo na karon sa petroleum products ngadto sa mga gasolinahan. Gian Navarro, CCTN News.
Nakadawat na sa tag 5,000 pesos nga cash relief assistance ang mga driver sa tricycle sa Central Visayas. Dungan naghihimo sa nagkadayang syudad sa rehiyon ang pag-apod sa tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Sa kinatibukan, moabot sa kapin 15,000 ka mga benepisaryo sa rehiyon nga ang lista gikan sa nagkadayang lokal nga kagamahanan. Giapod ang maong hinabang ubos sa assistance to individuals in crisis situation kun AICS. Tabang kini ngadto sa mga driver aron pagsagubang sa pagsaka sa presyo sa gasolina subay sa gubat sa Middle East. Ini ang stopgap measures. Tubag, ayuda nga ihatag sa national government to the DSWD sa mga mas labing na apektuhan. Una ang atong tricycle drivers. Mga local government units sa Central Visayas andam muhangop sa mga overseas Pilipino kung mahitabo man ang mass repatriation. Kini ang nahimong pasalig sa Department of Migrant Workers 7 nunot usab sa nagpadayong gubat sa Middle East. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Department of Migrant Workers 7 nga andam ang mga lokal nga kagamhanan sa rehiyon kung may tabo man ang mass repatriation. Subay kini sa nagpadayong gubot sa Middle East. Diin hangtod karon wala pay kasiguraduhan kung kanus apa kini mulurang. Sa ihap gikan sa DMW7, mulapas na sa 33,000 ka mga OFWs gikan sa Central Visayas ang nakabase sa mga nasod sa Middle East. Matod sa Regional Director nilang si Joaden Lucero, nga hangpon sa DMW ang mga OFWs nga nagpatabang, ilabi na nga nagkagrabe na ang kagubot didto. Nakikiting kita dayon sa OWA on how to partner together to help una katong mga stranded OFWs dinhi sa Cebu sa Mactan no unsay atong buhaton. Gituusab sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA 7 nga mulapas na sa 200 ka mga overseas Filipinos gikan sa Middle East ang nagrepatriate na. Nagagikan ang kadaghanan kanila sa Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates ug uban pa. Gawas sa libreng pitihan og accommodation, makapaymos usab ang mga OFW repatriates og ubang tabang gikan sa gobyerno, gikan sa pagkaon hangtod na sa panginabuyan dinhi sa nasod. From other outside Cebu, we also cater for shelter, safe houses, accommodation, hotel accommodation for them. Karong gipalapdan sa DMW7 ang pag-abag sa OFWs, uban ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o local government units pinagi sa One Window Bayanihan Assistance Program. Gamit ang digital technology, mas makasubay ang mga OFW beneficiaries sa gikinahanglang tabang gikan sa gobyerno, ilabi na nga nagkagrabe na ang krisis. Core team lang ni siya, marag initial ni siya, dili ni siya ingon nga final, kay in the long run, we will also be partnering with the other national government agencies. Gian Navarro, CCTN News. Mupatuman og temporaryo nga 4-day work week ang kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu sugod-sunod semana. Ubos sa Executive Order number 2026-23-A ni Mayor Cindy King Chan, magsugod ang oras sa trabaho 7:30 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes, lakip na sa 30 minutos nga lunch break. Kabahin kini sa paningkamot sa kagamhanan nga makadaginot sa enerhiya, hilabi na sa nagkataas nga presyo sa petrolyo. Subay sab kini sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinuon wala gilakip sa 4-day work week ang mga nag-unang serbisyo sama sa City Hospital, City Health Office, City Disaster Risk Reduction Management Office ug uban pa. Catholic Bishop Conference of the Philippines nanawagan sa tanan nga mga diocese nga mohimo og prayer vigil aron iampo ang kalinaw sa kalibutan. Samtang gihulagway sa socio-civic arm nga nila ang magpabilin ang kalbaryo sa pamilya karong nagpadayon ang krisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa tanang mga dioceses ug archdioceses sa nasod nga mangunay sa himong prayer vigil aron magmalungtaron unta ang kalinaw sa kalibutan.
Sa giluwatang Circular number 26-04 gikan ni CBCP President ug Lipa Archbishop Gilbert Garcera, giangyo niya ang mga kaobispohan ug kaarsobispohan nga tumanon ang panawagan ni Pope Leo XIV niadtong Easter Sunday. Gisugyo ti Garcera nga himuon ang maong vigil karong Abril 11 aron makasalmot ang tanan sa pag-ampo nga ihunong ang nagpadayong gubot sa Middle East. Dungan kini sa imong prayer vigil sa Santo Papa dito sa Vatican City sa susamang petsa aron ipanalangin ang kalinaw sa kalibutan. Matod ni Arsobispo Garcera nga pinaagi sa hiniusang panalangin nga may gipanawagan sa Santo Papa, makasaksi usab ang tanan sa mamahimong tiunay nga panawagan ngadto sa kalibutan. Mahimong buhaton ang mong vigil pinagi sa Santos nga misa, rosaryo o ubang haom nga liturgical o devotional gatherings. Samtang giulagway sa Caritas Philippines, usa ka socio-civic arm sa CBCP, nga nagpabilin ang kalbaryo sa tanang konsumidor bisan og nabanhaw na si Hesukristo. Matod silang pamahayag nga nabudlay og nahimong Biyernes Santo ang pamati sa matag pamilya karong inisamot na og kamahal ang presyo sa petroleum products ingon man mga nagunang palaliton sa panimay. Mao gipanawagan sa Caritas Philippines ang gobyerno nga likayan ang naandang ayuda og muhimo unta og mas konkretong lakang aron matabangan ang tanang mga apektado sa global crisis. Kay pinaagi sa mga long-term solutions, dili na maglisod kadugayan ang pamuyo sa matag usa dungan sa padayong panawagan nga ipabilin ang world peace. Ian Navarro, CCTN News. Amerika ug Iran nagsabot nga ihunong una ang gubat sulod lang sa duha ka semana. Nagpatunga ang Pakistan sa panagsabot sa managlahing kampo ug muhimo usab og conclusive agreement alang sa hingpit nga pagtak-op sa giyera. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkasabot ang Iran ug Amerika alang sa duha ka semana nga conditional ceasefire ug pag-abli sa Strait of Hormuz. Una niini, nahukman ni US President Donald Trump nga ihunong sa kasamtangan ang gubot ngadto sa Iran. Pipila ka oras human mihatag og deadline aron paablihan og balik ang Strait of Hormuz. Mibahad ng daan unta si Trump nga panggub-on sa ilang mga puwersa ang civilian infrastructure sa Iran. Nagpatunga sa maong panagsabot ang nasod sa Pakistan ug nagsabot nga mohimo og dialogo karong Abril 10 bahin sa ilang conclusive agreement. Matud sa reports gikan sa Iran state media, nimando ang bagong Iran Supreme Leader sa tanang military units nga ihunong una ang pagpang-atake. Ubos sa 10-point plan sa Iran, nisugot ang US nga dili sublion ang nahimong pagpanghingusog batok sa Iran. Tungod sa maong desisyon, mikunhod og 12% ang presyo sa lana sa world market, diin mi kantidad ang kada barrel og $96.10. Samtang gihangop sa mga leader sa kalibutan ang kasamtangang ceasefire, bisan og wala pay kasiguraduhan kung kano sa hingpit mahuman ang kagubot. Sa wala pa nakabot ang nahimong desisyon, tali sa Amerika ug Iran, mipadangat og kasagmuyo si Pope Leo XIV sa pagpalabi sa nagkadaiyang puwersa. Gikondinar sa Santo Papa ang plano ni Trump nga panggubon ang infrastruktura sa Iran ug padayon ang iyang panawagan og long-term solution alang sa Middle East. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga ordinansa sa matag local government units, apil ang curfew, hugot ng ipatuman sa kapulisan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. General Arcadio Maxilom, Cebuanong revolusyonaryo, natao sa lungsod sa Tuburan, Sugbo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Subo.
Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nagbuo sa revolusyon sa Sugbo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga katsila pagbiya sa Sugbo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kini nalatid sa nabantog nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon mo'y yukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang hiyutang na tawhan, ang tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924, uban sa iyang kataas nga pag-antos sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong nga gipangunahan ni General Emilio Aguinaldo may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Sugbo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, kinganlan na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Sugboanong General. Siya si General Arcadio Maxilom. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan o lalawigan sa Sugbo, istriktong mupatuman sa mga ordinansa labot sa pagdili sa paghubog-hubog, paghukas ug uban panlawom na nga kagabion. Ni mando usab ang Department of Interior and Local Government nga gikinahanglan nga himuon kini tibuok Pilipinas. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Sugdan na sa kapulisan sa syudad ug lalawigan sa Sugbo ang istrikto nga pagpatuman sa mga ordinansa sa matag local government units sama sa pagdili sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog sa kadalanan ilabi na panahon sa gabii, curfew sa mga minors, paghukas-hukas ug pagsaba-saba sa publikong lugar sa laom na nga kagabion. Una nang ipagawas og kamanduan sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga istrikto kini nga ipatuman sa tibuok Pilipinas tungod kay usa ni sa hinungdan sa kagubot sama sa sinumbagay diha sa karsada ug sexual harassment. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, Bibutyag, nga mipagawas na og kamanduan si Police Colonel George Ilanan sa mga station commanders ug sa mga special units nga hugot nga ipatuman sa labing dali nga panahon aga mga ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo di naglatid sa tanang ginili diha sa publiko. Ang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo dunay ordinansa sa pagdili sa paghubog-hubog sa publikong lugar, magsuroy-suroy nga naghukas og sinina, curfew sa mga minors lakip na ang Video Key Regulation Ordinance. Director karon si Colonel George Ilanan naghatag na og mga instruction sa tanan mga police station commanders and mga special units to intensify operations, particularly on the enforcement of city ordinance. Apil na kanang sa enforcement is strong or intensified operations sa curfew on minors and ang drinking in public or public intoxication, apil na diha ang katong mga half-naked, ang katong Video Key Regulation Ordinance na to, hugot po na itong ipatuman. Giklaro hinuon ni Oriol nga ang kamanduan sa ilang DILG Secretary dili na bag-o sa CCPO tungod kay sukad milingkod isip hepe si Ilanan, ila na kini nga gipatuman sama sa Oplan Bulabog ug Oplan Bakal Sita uban sa mga barangay officials. Ang nakalahi lang matud pa niini karon tungod kay gipatutukan silang uluhang buhatan ug sa Police Regional Office 7 ang pagpatuman sa ordinansa sa tag-satag sa kasyudad ug lungsod. Giklaro ni Oriol nga wala nay warning nga himuon ang CCPO tungod kay ilan na kining gihimo bisan pa man nga wala pa ang pamahayag sa Secretary sa Interior and Local Government. Nagabuhat ni no, di ka papagasumer na sa ato ang city director. So ang wala na mi kaayo ma'am sa warning. So enforcement yun ni siya sa mga city ordinance. Katungod kay aware naman ang ato ang mga kabarangayan yung mga komunidad. Tungod kay dugay naman siya naghihimo na to diri sa siyudad sa Sugbo. Usa sa ilang istrikto nga ipatuman mao ang pagdili sa mga establishmento nga mobaligyag ilimnon nga makahubog sa mga minors ug kung masuta nga nakalapas sila niini, mag-atubang sila sa pagkanselar sa ilang business permit. Si Police Major Sam Daculio, ang spokesperson sa Cebu Police Provincial Office, siyang bahin ni Butyag nga human migawas ang kamanduan sa DILG. Ang gihimo silang Provincial Director nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. mao ang pagmando sa Patag City Municipal Police Station
nga makikalayon silang tagsatag sa mga LGU alang sa pagpatuman sa mga ordinansa sa ilang lokalidad. Mayawhag sila sa mga barangay kapitan sa kalungsuran o mga syudad sa probinsya sa Subo kailang ipahibaw ang ilang mga munupyo nga likyan na ang paglapas sa mga ordinansa sa ilang munisipyo o dakbayan aron walay marakpan. So we also siguro encourage to the mga barangay captains to do the same nga ma-inform ang mga katauhan para at least dili na to madakop ang mga katauhan na posibleng mo-violate kaya ang atong prevention is proper information man sa katauhan para at least ma-inform sila nga we will already strictly enforce what is the mandate of the ordinance base sa atuang Public Intoxication Act. Gitinguha karon sa kapulisan nga inigabot sa alas 10 sa gabi, wala na mga minor de edad nga maglaroy-laroy sa kadalanan tungod kay ila kining dakpon o gi-turn over sa matag barangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Ayuda sa pipila ka residente sa isla sa Olango sa syudad sa Lapu-Lapu giingong gikaltasan para simento sa dalan sa barangay. Department of Social Welfare and Development sa rehiyon ang mipahigayon na og investigasyon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka residente sa nagkadaiyang barangay sa isla sa Olango sa syudad sa Lapu-Lapu ang nasagmuyo bahin sa giingong pagkalta sa ilang pinansyal nga ayuda. Sa usa ka post sa social media sa ang payag sa bukid, nipadangat sila sa ilang kasubo. Ang ayuda gikan sa cash relief assistance sa DSWD nga nagkantidad og 5,000 pesos apan giingong nakadawat na lang sila og 1,800 ngadto sa 2,000 pesos. Matud nila nga gikuha sa barangay ang 3,000 pesos nga gamiton para sa bayanihan project pagsiminto sa daan. Usa ka residente sa barangay Talima sa isla sa Olango nga nihangyo nga dili magpangan. Nagkanayon nga lakip ang iyang asawa og igsuon niini ang benepisaryo. Nagkuyog sila sa pagkuha sa ayuda ni adtong Lunes. Ang empleyado sa barangay ang giingong nagatang aron pagkaltas sa ayuda. Apan wala sila misugot sa pagkuha. Gipasabot niya nga gikinahanglan nila ang kwarta karon, hilabi na nga nagmahal ang panaliton. Dito sa gate para maningil sa kwarta nga mauli gina ihatag ko no para sa bayanihan nga project nya wala man nag-ingon ang DSWD dito nga kana obligado mo mohatag ana pero dili man siguro kami angay mohatag ana ma'am kay problema naman siguro na sa barangay or sa gobyerno nga ano nga moha pa mang kwarta nya usapod ma'am crisis pwede man siguro makahatag ma'am ug wala lang siguro crisis. Giangkon usab niya nga wala siya ug ang iyang asawa nakahibaw nga adunay proyekto og pagkaltas ug nahibaw-an na lang sa adlaw sa pagkuha sa ayuda. Gawas sa isla sa Olango, giingong gikaltasan usab ang ayuda sa ubang barangay sa syudad, lakip na sa barangay Kalawisan. Hinuon matud ni Grace nga gipahibaw silang daan sa plano nga bayanihan project usa ka semana sa wala pa ang distribusyon sa ayuda. Kini giingong proyekto sa ilang asosasyon, ang Kalwapa, Kalawisan Urban Poor Association. Nipahigayon sila og meeting kabahin niini apan wala siya makatambong ug wala usab siya miuyon. Ari mi sa balay, ipaninglan mi, gibalikas mi maayo kay wa mi na mayad. Kung anong ihatag man nga ayuda man na siya. Subay sa maong mga report, nipahigayon karon og investigasyon ang DSWD Region 7. Mato ni Director Charlene Marie Lucero nga nipadana sila og team aron pagkuha og ebidensya og pag-interview sa mga benepisaryo kung aduna bay kamatuoran ang kalapasan. Gipaniguro niini nga panubagon ang mga opisyal nga malambigit sa isyu kung mapamatud-an. We have similar cases in other areas and na-found out ang mauna then the secretary will always tell us na we have to make sure that people who violate that process will have to face the consequences. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagagikan sa Sugbo ang top notcher sa licensure examination sa pagka-civil engineer niadtong Marso ning tuiga. Nag-una si Rico Quiñones Ilaw gikan sa Cebu Technological University main campus nga dunay 94.10% nga rating. Samtang nagkuyog sa 6th place ang laing tulo usab ka mga Sugbuanon nga sila si Sara Mariel Solicar Aninyon gikan sa CTU main campus. Vicente Richard Zabate Arintado gikan sa Cebu Institute of Technology University ug Cyril Del Muanya Chavez gikan sa CTU Danau Campus. Matod sa Professional Regulations Commission nga naa sa 6,100
438 ka mga civil engineering graduate ang nakapasar sa mao nga pasulit. Gikan kini sa kapin 18,000 ka mga examinees nga nikuha sa licensure examinations niadtong Marso. Gihimugatan sa defense panel nga dili ghost project ang kapin 96 million pesos nga flood control system sa Davao Occidental. Ato sa gihimong hearing sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27, gitataw sa mga abogado nilang Sara Diskaya ug mga opisyal sa DPWH nga nahuman ang maong proyekto apan naguba lang tungod sa kusog nga bagyo. Apan gibarugan sa prosecution panel nga nadawat na sa kontraktor nga si Diskaya ang maong bayad bisan og wala pa nahuman ang proyekto. Base kini sa gihimong inspeksyon gikan sa DPWH Central Office ni atong Oktubre 25 sa miaging tuig. Nagatubang silang Diskaya og 8 ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental Engineering Office ug kasong malversation of public funds tungod sa maong questionabling proyekto. Mga kalihukan sa Liga sa Barangay sa Lalawigan sa Sugbo, suspindido tungod sa nasinating krisis sa nasod. Mga opisyal gimanduan nga muhimo og alternatibong lakang aron makadaginot. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Subay sa nagpadayon nga krisis nga nasinati sa nasod, gisubli ni ABC President ug ex-officio member Celestino Tining Martinez nga suspindido ang tanang liga events sa mga barangay, lakip na ang pagpahigayon og seminar ug uban pang kalihukan. Kinipis niya subay usab sa deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagpaubos sa nasod sa state of energy emergency niadtong Marso 25. Subay niini gimando ni Martinez ngadto sa tanang sakop sa Liga Cebu Provincial Chapters nga mohimo og laka nga makapameno sa paggamit og kuryente o gasolina. Sa kasamtangan, mahimo gihapon ang pagpahigayon og tigom apan himuon na kini pinaagi sa online platforms. Samtang alang usab sa mga naandan nga selebrasyon og pista, gimanda usab ang pag-obserbar niini sa pinakasimple nga paagi o gikinahanglan nga magdaginot dili lang sa gastuhanan, apil na ang pagdanginot usab sa enerhiya. Sukad sa Marso na sayran nga ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ni patuman na kini sa 4 ka adlaw nga pagtrabaho apan magsugod kini gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 7 sa gabii isip energy saving measures niini. RV Veloso, CCTN News. Cebu Provincial Minerals Task Force giumo sa Kapitolyo aron maoy mo regulate og mag-monitor sa tanang quarry og mineral activities sa probinsya. Law enforcement agencies gimanduan nga pahugtan ang silot sa mga makalapas sa lagda sa probinsya. Ang kasayuran natod pagbalik ni RV Veloso. Aron nga mapalig-on ang regulation og pagpatuman sa lagda sa pag-quarry og mineral activities sa probinsya sa Sugbo, gilagdaan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 23 nga nag-umol og task force. Subay sa maong lagda ang grupo tawgon kini nga Cebu Provincial Minerals Task Force aron nga maoy mopatuman sa Provincial Ordinance No. 2024-2 o ang giamendahan nga ordinansa nga mao ang Ordinance No. 2008-10 o ang Revenue Code of the Province of Cebu. Ang maong grupo mo gitahasan nga mag-monitor sa mga pantalan o quarry sites, pagpitol usab sa illegal nga extraction ug pagpaligon sa environmental safeguards lukop lalawigan sa Sugbo, pinaagi sa mas striktong documentation, inspections ug interagency coordination. Panguluhan kini ni Baricuatro kauban ang sakop sa Provincial Environment and Natural Resources Office, law enforcement agencies, port authorities ug national agencies sama sa Mines and Geosciences Bureau, Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority ug ang kapulisan ingon man ang partisipasyon sa lokal na kagamhanan ug partner stakeholders. Kalakip usab sa mandato sa task force ang pagsusi sa tanang quarry ug mineral related activities sa Sugbo, dili lang ang pagkubkob, pagtransport ug disposal diha sa mga checkpoints ug striktong enforcement operations. Ang masakpan gilaumang mag-atubang og tukmang silot. Gawas ni ini gimando usab ang mga rekisito sama sa transport documents, validation sa permits ug close coordination sa port authorities, lokal na kagamhanan ug enforcement agencies sa dili pa kini makasulod o makagawas sa probinsya sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, drug den sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo, gibungkag
upat ka mga tao nadakpan. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa atong mga balita, drug den nga nahimutang sa Barangay Pardo, syudad sa Sugbo, malampusong nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7. Uban kini sa Inayawan Police Station. Kini may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao, lakip na ang nagpadagan sa drug den. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampusong nga nabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang usa ka drug den nga nabutang sa sitio Itamba sa Barangay Pardo sa siyudad sa Sugbo atol sa ginusad nga bypass operation sa PDEA Special Enforcement Team uban sa Station 7 sa Cebu City Police Office alas 2:47 kagahapon sa hapon nga niresulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sila nga nadakpan ug mausab ang target sa operation nga nagpadagan sa drug den nga si alias John 37 anyos ug ang iyang trabahante nga si alias Henry 39 anyos on call nga panday. Lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga sila nga alias Melvin 44 anyos on call taxi driver ug alias Mark 29 anyos dishwasher nga nagpuyro sab sa Bugarapita. Nasakmit sa mga personel sa PDEA 7 ang unom ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 13 gramos nga dunay estimated average market value nga 88,400 pesos ug ang buy bust money ug nagkadaiyang drug paraphernalia.
Ang mga ebidensya na luso na sa PDEA 7 Regional Laboratory samtang ang mga suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa PDEA sa Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Si Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 na kanayon, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target. Human madawat ang impormasyon nga nagpadagan ni og drug den sa mga dapita. Human makuha ang tanang impormasyon gikan sa ilang confidential informant, gilusan dayon ang anti-illegal drug operation nga resulta sa malampuson nga pagkasikop sa mga suspitsado. Giingon makabarigya si alias Jan og 10 gramos nga shabu matag semana gikan sa aga supplier o kasagaran sa aga mga customer, mao aga mga driver og iyang mga silingan. Arnold Bustamante, CCT News. Mi pahimangno ang Pag-asa Visayas nga dili ka kumpiyansahan sa tanan ang nagkaanam nga kainit sa panahon ning buwana hangtod sa Mayo. Matod sa weather specialist nilang si Jomer Eclarino nga laumang walay mga pag-uwan sa Sugbo ug mga kasikbit nga dapit sulod sa duha ka buwan. Natala ni atong Domingo dinhi sa Sugbo ang labing taas nga heat index o gibating kainit sa panahon din anaa kini sa 37 degrees Celsius. Samtang ning semanaha dili kaabot sa 50% ang iyang tsansa nga muuwan hangtod na karong weekend. May pahinumdom ang mga health experts sa tanan nga mupasilong ug muinom og tubig aron dili magluya ang lawas sa grabing kaigang sa panahon. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.